Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, para sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan kita di program Simak Al-Quran Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Program ini merupakan salah satu ikhtiar sekolah untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, memperkuat hafalan peserta didik, serta membiasakan budaya saling menyimak dan saling mengoreksi satu sama lain. Dengan simaan, kita belajar bahwasanya menghafal Al-Quran bukan sekedar menambah, tetapi juga menjaga, mengulangi, dan memperbaiki hafalan yang telah kita setorkan sesuai dengan ilmu tajwid dan makhrajul hurufnya. Semoga setiap apa yang kita hafalkan, setiap apa yang kita baca menjadi penerang hati, penenang jiwa, serta pemberi syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, para sahabat cahaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sudah ditemani salah satu siswa kita dari sekolah Cahaya Rancamaya yang insya Allah akan menyetorkan satu juz full, ya, yakni dengan Ananda Alarik, ya. Ananda Alarik sendiri yakni siswa baru, yakni di kelas 7. Oke. Sebelum itu kita mulai, ada baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu Ananda. Oke, silakan Ananda diperkenalkan dari nama, kelas asalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alarik Andi Wibisono, bisa dipanggil Alarik. Saya berasal dari kota Bogor, letaknya di Cibinong. Saya di kelas 7A Singhua. Oke, Ananda Alarik dari kelas 7 Singhua, ya. Oke, di sini Ananda Alarik simaan di juz 30 ya? Ya. Oke, apakah sudah siap Ananda Alarik? Siap? Sudah. Insyaallah ya. Oke. Ayah bunda, para sahabat cahaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita simak hafalan dari Ananda Alarik yakni di juz 30. Mungkin langsung saja Ananda Alarik, kita mulai dengan ta'awuz, dilanjutkan dengan suratul Fatihah dan juz yang akan dibacakan. Oke, silakan tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى
summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mudhiru man yasha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha Bismillahirrahmanirrahim Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqabarah summa idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah
Bismillahirrahmanirrahim. Idas syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhusu husirat wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambir kutilat wa idas suhufu nusirat wa idas sama'u kusitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idha as'as was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin mutaya samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim wa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allah wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu tasyarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalat fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin 'azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma illiyun
kitabum markum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum hitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun ma ursilu alaihim hafidin wa ma ursilu alaihim hafidin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun Bismillahirrahmanirrahim idas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un wa basyirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun Bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhin mahfuz Bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib
Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yahruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raja' wal ardi dhatis sada'. Innahu laqawlun fasal wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu gusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhun yawmaidin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namaliku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin ashar. Was-saf'i wal watr. Wal laili idza yasar. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sahra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa aksaru fihal fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal tuhrimunal yatim. Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra.
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayasabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal hutamah. Lagi walisanahu Wa lisanahu wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yaumin dzi masrabah yatiman dza maqrabah aw miskina dza masrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samudu bitaqwaha idzim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'andartukum naran taladzah la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat lahum Wa'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha aw ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatil kadzibatin khatihah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun muqayyimah. Fiha kutubun muqayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha
Yaumaidin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awha laha yaumaidin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fasarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma ma sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarahunnal jahim summa latarahunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawmaidin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun Wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, santum, insyaallah, barakallah ya. Untuk Al-Ariq, sebelum kita tutup ya, ada sedikit penambahan, ya, koreksian tentang simaan tadi ya. Ini untuk keseluruhan, yakni dari segi kelancaran, alhamdulillah udah bagus ya, udah lancar. Dari segi hafalannya, mungkin ada sedikit beberapa yang ingin Bapak koreksi, ingin Bapak tambahkan ya. Karena kalau nggak melalui simaan ini kan siapa lagi yang mau mengoreksi hafalan kita ya. Oke, dari simaan tadi yakni di juz 30 untuk dari makhrujul hurufnya yakni ada sedikit yakni pengucapan za dan za, itu harus hati-hati ya. Za alladzi bukan allazi ya. Itu harus diperhatikan lagi ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, ya. Mukhtalifun, dia kayak penyebutan khara itu seperti orang tidur lagi ngorok ya. Kha. Itu harus diperhatikan ya. Oke, dari segi hafalannya tadi yakni di surah An-Naba ada beberapa ya, yakni alladzi seperti penyebutan huruf za. Itu harus hati-hati ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Juga ada ketika kita berhenti di huruf qalqalah yang ada tasydidnya. Itu harus diperhatikan karena beda ketika kita berhenti di huruf qalqalah tapi tidak ada tasydidnya ya. Ketika tadi Al-Ariq di surat An-Naba ayat 39 ada dzalikal yaumul haqq. Kamu tadi berhenti di huruf qalqalah yang ada tasydidnya. Maka itu jangan langsung dipantulkan tapi ditahan terlebih dahulu baru dipantulkan ya. Beda dengan Al-Ariq berhenti di huruf qalqalah tapi tidak ada tasydid. Jadi langsung dia dipantulkan ya. Tadi semisal tadi dzalikal yaumul haqq ya. Jadi ditahan terlebih dahulu baru dipantulkan. Terus juga tadi di surat
Al-Lahab ada lagi di ayat pertama ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ditahan terlebih dahulu ya. Karena di sana huruf terakhirnya huruf qalqalah tapi ada tasydidnya. Beda dengan ayat selanjutnya ya. Wa ra'aital ladzi yukadzibu biddin, itu harus diperhatikan ya. Terus di surat At-Takwir, itu banyak harus diperbaiki ya dari segi mahrujul huruf ya, terutama yakni di alimat. Itu kan kamu nggak di alimat hamas ya, alimat nafs, alimat ya, ada tak di sana, tak sukun. Itu harus diperbaiki, alimat nafsum ma qaddamat. Terus juga di ayat 15 sama di surat At-Takwir, yakni fala uqsimu bil khunnas. Di sana ada huruf kha bukan huruf ha ya. Jadi harus berhati-hati. Fala uqsimu bil khunnas, khunnas ya. Terus di surat Al-Infitar ya. Itu juga sama, yakni marujul huruf juga harus hati-hati ya. Ketika berhenti di huruf kaf, gimana ya? Seperti di sini, alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak ya. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak ya. Huruf kaf di sana. Jadi harus diperbaiki. Jadi ini banyak PR di huruf kaf ya. Ada lagi juga di surah Al-Mutaffifin, alladzina izak talu. Itu juga. Terus Alarik tahu ini apa namanya, sakta? Tahu nggak? Tahu apa itu sakta? Lupa. Sakta yakni berhenti sejenak tapi tidak bernapas, tidak mengambil napas ya. Jadi dia diharuskan untuk berhenti tapi tidak bernapas, tidak mengambil napas. Tadi ada di surah Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Kalla bal rona ala. Di sana kalla bal terus ada sakta dilanjutkan dengan kata rona ala. Di sana berhenti kalla bal tapi dia tidak mengambil napas ya, berhenti sejenak tapi tidak bernapas. Kalla bal rona ala ya. Itu jadi sakta ini ada sedikit di dalam Al-Quran ya. Ini di salah satunya di surat Al-Kahfi, Yasin ya. Itu juga harus diperhatikan ya, yang ada tanda saktanya. Terus tadi ada juga bacaan panjang tapi dipendekkan, yakni wa ma ursilu alaihim hafizin ya. Kamu tadi wa ma ursilu alaihim ya. Itu kan panjang, ada mad di sana. Wa ma ursilu alaihim hafizin ya. Itu harus diperhatikan. Terus ketika kamu di huruf di surah Al-Buruj banyak ya. Harus jadi PR surah Al-Buruj ya. Yani berhenti di huruf qalqalah. Di sana banyak huruf qalqalah ya. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud ya. Di sana rata-rata huruf terakhirnya huruf qalqalah. Jadi harus mantul ya, harus dipantulkan. Itu di surat Al-Buruj banyak PR ya. Jadi diperbaiki lagi hafalannya ya. Kemudian juga sama di Al-Fajr, PR-nya di huruf qalqalah di akhir ya, berhenti. Jadi berhenti, kalau berhenti maka dipantulkan ketika ada huruf qalqalah. Di surat Al-Lail juga sama ya. Jadi makhrajul huruf harus diperbaiki ya, seperti di ayat 17 pada surat Al-Lail. Wasayujannabuhal atqa, huruf ta ya. Wasayujannabuhal atqa ya. Itu harus diperhatikan. Juga ada di surat Asy-Syam ya. Ketika ada huruf ha dan ha. Itu harus hati-hati. Wal ardi wa ma tahaha.
tohaha ya, bukan tohaha. Nah, itu harus hati-hati. Wal ardi wa ma tohaha ya. Oke, mungkin itu ya harus diperbaiki ya. Jadi kita harus perbaiki apa yang sudah kita hafalkan ya, sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar ya. Nah, kemudian sedikit lagi an-nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ha ujung di sana maka disukunkan juga. Jadi huruf terakhir dua itu sukun ya. Wal fath. Jadi ha juga sukunkan ya. Nah, itu harus hati-hati. Oke, berikutnya di surat An-Nas, yakni di ayat 4. Min syarril waswasil khannas. Jadi huruf kha di sana ya, bukan huruf ha ya, tapi kha. Min syarril waswasil khannas ya. Nah, itu harus diperbaiki ya. Oke, taib Ananda Alarik, alhamdulillah, barakallah ya. Kita tunggu simaan juz-juz berikutnya ya dari Alarik. Semangat selalu untuk menghafal Al-Quran dan selalu disimakkan kepada temannya ya. Disimakkan kepada guru-guru agar bacaannya atau hafalannya itu sesuai dengan kaidah mahrujul hurufnya atau tajwidnya ya. Oke. Taib ayah bunda para sahabat cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita pada program Simaan Al-Qur'an di Sekolah Cahaya Rancamaya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan siswa-siswa berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.